Anei te kōrero motuhake a te karere ki a koutou e karema, kua whakakorengia te whakataetai kapahaka o te motu mā ngā kura tuarua. Koe nei te hui nui o te wā a te Māori ki a whakakorengia, anā kua rangahau tā tātou tangata ra paira tāwhai ngā kōiriri me ngā kō neke o tēnei take mai te pua o tanga ki tēnei wā tonu nei. Kei te whare tapere o Spark Arena ia e tū mai ana te wāhi i tōna tikanga ka manaaki i te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu. Kei a koe rapaira. Ai, Scotty, e tika ana koe nei te wāhi tōna tikanga ka tū tēnei o ngā whakataetai i tēnei tau tonu nei. Heoi nā te mōrearea rawa o te mate urutāra, te mate coronavirus, kua whakae te mana whakahaere o tira te komiti whakahaere me te mana whenua kia kaua tēnei hui e whakahaerehia. He hiko i te huarahi haumaru. Kua whai i te huarahi e tika ana. I nei tuāhuatanga e pāna ki te COVID-19, he mate nui kua pā ki te ao katoa. Nā reira e tika ana tā te komiti matua kia whakakorengia tēnei whakataetai i tēnei tau. Ko te tikanga ia kia tū te whakataetai ki roto o Tāmaki Makaurau, hei te toru te kau o Pipiri. Engari hei tā te komiti matua he mōrearea rawa. Me mea ka pā te mate ki te tangata kotahi, ka mate tētahi o tātou i tēnei mate i roto i tō tātou ahurai, ka pā mai te whakamā ki runga i a tātou. He whā te kaumārua ngā kapa mai ngā rohe te kaumārima i uru ki te whakataetai. Nā te whakakorenga kua mate anō i nei kapa te whakataetai ki o rātou rohe mō te ruatau e haere ake nei. Ka aroha nui ki ngā kapa, kua whawhai mō ngā tūnga ki te haramai ki roto o Tāmaki nei. Hoi anō, ko tēnei huarahi kua whakarotia, kua whakataungia e te komiti matua, me Ngāti Whātua, me te komiti ārohe nei, ara te ohu a Tinerau e tika ana. Kei pātai mai ki hea te whakataetai hei te tau rua te kaumārua, kua whakae ngā rohe kia hoki mai anō ki Tāmaki. Ko te tauihu o te waka a Māui, ko mā tātua, nā rātou tonu i whakae kia tū tonu tēnei whakataetai, i roto Tāmaki nei te tau 2020 mārua. Kei te mihi a tiki rātou, ki te whakawātea mai te hui, te whakahoki mai kei konei ki Tāmaki Makaurau. He ringa mai koutou nā waka kei konei ki ngā tini ākau, te Waitemata, takahi mai rungi te papa whenua Ngāti Whātua, tūhono anō ki tō mate nei iwi, ma Ngāti Whātua koutou e manaki e tiaki e tū te hui nei. Nō reira mai i konei ka haere te mauri ki te tauihu o te waka, hei ngā tau e whā e heke mai nei. Nō reira rapaira, ai rānei kua rongo kōrero koe i etahi o ngā kapa i te rānei, ka aha rātou, hei roto i ngā wiki, hei roto i ngā marama e tū mai nei. Nā e kōrero ana te komiti whakahaere ki ngā rōpū, ki ngā rohe anō hoki ki ngā māngai o te rohe i tēnei wā tonu nei. Kia haumaru ai te noho o enei o ngā kapa o enei o ngā kura. I te mea ko te hiahia, ko te tūmanako o te komiti whakahaere kia kaua anō te āhuatanga e pā ki a ngai Māori pērā ki te mate influenza i te tau ko 2018. Ko te hiahia anō hoki kia moata te whakamohu atu ki enei o ngā kura. Kia whakahoki atu anō ai nā moni rehita o tira nā pūtea kua utungia e rātou mō ngā wāhi noho o tira ngā wāhi kai kua whakaritea e rātou mō te whakataetai tōna tikanga ka tū hei te marama o Pipiri, Scotty. Nō reira rapaira, tāpiri atu ki enei kōrero mo te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua, ko Tāmaki Makaurau hoki te rohe i tōna tikanga ka manaaki i te matatini a tērā tau, ka raru rānei tērā tai openga nui whakaharahara i te mate karauna nei. I kōrero mau ako wili te aho mō te matatini ka tū ki roto o Tāmaki Makaurau hei te tau e tū mai nei. Nā hei tāna kei te aro takingia te kaupapara i tēnei wā tonu nei. He mātanga hauora e aro take ngia ana te kaupapa mō te ono marama haere ake nei. Nō reira anei ana kōrero. Nā reira ko te tūmanako nui, kia tai tātou ki te mutunga o tēnei tau, ka mōho tātou meheme kei te tū, kei te kore rānei te matatini, engari waiho mā te komiti matua tērā, e karawarawa, e whiriwhiri te huarahi pai, i runga i ngā kaupapa ka kite e tātou i roto i ngā rā marama kei te heke mai.
No reira i tēnei wā ko te mea nui pēr ko te ata noho me te ata arotake he aha te aha, he aha ka pahawa i enei arotakenga ka mutu ka kite ai tātou ki hea tātou ahu atu ai hei taua wā tonu. Hei tā te komiti whakahaere anō hoki ko te hiahia kia haumaru ai te noho otira, kia haumaru ai a tātou tamariki, Scotty. Ka rawe Rapaira e mihi ana ki a koe, Rapaira tā whai waho i te whare kia ne ko Spark Arena.